तेहरान नारे गोटे सहर थिला। आउ से सहरर ठीक मझिरे पोस एरियारे गोटे जगह जहाँ वर्षरु सेमिति ही पड़िथिला, किंतु ताकू किनिबाकू केही राजी नथिले। लोकंक मझिरे गोटे गुजब थिला कि से जगारे किछि तो रहस्यमय अछि। प्राय से जगारे अजब अजब घटना सब घटुथिला। सहरर अन्य पार्श्वरे अभय आउ वैभव नामक दुई सांग रहुथिले। गोटे बिल्डिंग रे रहुथिले, गोटे ऑफिस रे ही काम करुथिले, एकाठी काम को जाउथिले। दुहिंक फ्लैट भी एका परी ही थिला। बहुत भल सांग थिले दी जण। अरे वैभव, आजिर काम तो सरीगला, घर को जाई चा कपे पीवा चाल। हाँ हाँ निश्चय, आजिर चा मो घरे। सबु किछि बहुत भल चलीथिला। दुई सांग निज सैलरी रु घर खर्च तुलेइबा सह किछि संचय भी करुथिले। भाई एई देख, आउ क जागाटा केमिति अछि? भलो अछि सांग, कोन एठी घर करिवा पई भाबिचु? अरे सांग, एबी तो जागा किनिछि, घर तयारी पई टंका बंचिला कोठु? किछि कथा नै सांग, जेबे टंका आसी जिवो सेते बेले बनै नबु। किंतु एमिति जगारे एते सस्ता जगह मिल जिबा कम कथा नुहे। वैभव तो जाने भी नथिला कि ताकू से जगह एते सस्तारे केमिति मिलिगला। शेषरे एई जगाटी तो सेई जगह जहाकू वर्षरु केही भी किणु नथिले। दुहे जगह देखि घर को फेरिले। सबु किछि पुणी सेमिति ही चलिला। से घरु ऑफिस आउ ऑफिस रु पुणी घर। किछि दिन एमिति ही बीतीगला। से दिन रविवार थिला। तो वैभव निज जगह को जीवार प्लान कला। जेमिति से सेठी पहुंचिला तो निज जमी रे गोटिए बड़ गात देखि स्तब्ध हो गला। अरे ए गात एठी के खोलिला? वैभव चिंतारे थिला, किंतु सेठी केही नथिले जहाकू से विषय रे पचारि थांता। सेतेबेले से गातरु गोटिए विकटालिया शब्द आसिला। वैभव हठात बहुत उन्नति करिनेला। आजी ता पाखरे बहुत बड़ घर, गाड़ी, चाकर चाकराणी सबू थिले। एबे से ता स्त्री आउ पुओ सह राजकीय जीवन बिताउथिला। दिन बीती चलीथिला। ताकू ता पुरुणा सांग अभय मने पड़ीगला। वैभव अभय को कॉल कला। केमिति अछि अभय? भलो, आज एते दिन परे सांगर मने पडुछि नै? क्षमा कर सांग, तते आज मो घर आसीबाकू हबो। तते देखा करियाकू बहुत इच्छा होछि। अभय निज सांग घर को आसिला। वाह भाई वैभव, तू तो को राजाठू कम लागुनु। बहुत टंका कमै नेलु तू नै? हाँ सांग, बास ठाकुरंक कृपा। किंतु ये सब एते शीघ्र केमिति करिलु तू? अरे से सबू तो परे कथा हेबा। प्रथमे मु तो पई किछि खाइबा बराद करे। खाइबा पीबा सारी वैभव आउ अभय गार्डन आड़कू बुलिबाकू गले। बुलु बुलु अभयर आखि कुओरे पड़िला। अरे वाह, एठी तो गोटे कुओ भी अछि। यह कही से कुओ आड़कू बढ़िला, किंतु वैभव ताकू अटकाई देला आउ कथा को बदलई देला। अभय, तू एते दिन परे आसीछु, तते किछि दिन एठी मो सहित रहिबाकू हबो। किंतु सांग, मो कामर कोन? मोते चाकिरी रु काढी देबे? से सबू मु किछि जानिनी। मते तो मो सांग सहित समय काटिबार अछि, बस। अच्छा ठीक अछि, मु रही जाउछि। तापरे समस्ते सोइबाकू चली गले। राति 12टा बाजिला मात्रे बाहरु कोनोसी एक शब्द, किंतु विकटालिया शब्द आसिला। यह सुनी अभयर निद भांगीगला। से झरका खोली बाहर को देखिला तो आश्चर्य हो गला। वैभव से कुओ पाखरे छिड़ा थिला। एने तोर आजिर भोजन आउ मो पुरस्कार मते देई दे। तापरे वैभव जेमिति निज हाथ आग को बढ़ेला, ता हाथरे सुनार मुद्रा आसीगला। अभय ए सबू देखि चिंतारे पड़ीगला। ताकू किछि जणा नथिला जे ए सबू कौन हेउछि। वैभव सेठारु चलीगला, किंतु अभय राति सारा ए घटना विषय रे भाबुथिला। ता परदिन सकाळे
ବୈଭବ ये ସବୁ କଣ ଚାଲିଛି? କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତୋତେ କୂଅ ପାଖରେ ଦେଖିଲି ଆଉ ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲି ବି। ଏତିକିରେ ଅଭୟକୁ ବୈଭବର କଟା ହାତଟି ଦେଖାଗଲା। କଣ କଲୁ ତୁ? ମତେ ସବୁ ଜାଣିବାର ଅଛି, ପ୍ଲିଜ କହ ମତେ। ଏସବୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିଏ ଅଛ ସେଠି? ତୁ ଡରନି, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତତେ ମାଲାମାଲ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ କେମିତି? ମତେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତତେ ନିଜ ରକ୍ତ ମତେ ଦେବାକୁ ହବ। କିଛି ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ଦେଇ ତୁ ଧନୀ ହେଇଯିବୁ। ଭାବିନେ ଲାଭର କଥା। ବାସ୍ ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତ ଦଉଛି ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ ମୋତେ ସୁନା। ଅଭୟ ଏଇ ସବୁ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଏବେ ତ ରକ୍ତ ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଇଏ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ହଉ ଛାଡ଼, ମୁଁ କିଛି ଉପାୟ ଖୋଜି ନେବି। ଅଭୟ ସାରା ଦିନ ଏଇ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା, କେମିତି ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ ଏସବୁରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ରାତି ହେଇସାରିଥିଲା, ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। କୂଅରୁ ପୁଣି ସେ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ବୈଭବ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ରକ୍ତ କାଢ଼ି କୂଅରେ ପକେଇବା ଆଗରୁ ଅଭୟ ଆସି ତା ହାତକୁ ଧରିନେଲା। ର ବୈଭବ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ତୋତେ ସବୁ କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଅଭୟ ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? ଯା ଏଠୁ। ହଁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୋତେ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ନାରାଜ ହେଇଯିବ, ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭୟ ତା କଥା ଶୁଣିଲାନି ଆଉ ତାକୁ ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ଅଭୟ। ଏବେ ତା କୋପର ଭାଗି ମୋ ପୁରା ପରିବାରକୁ ସହିବାକୁ ହବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, କିଛି ବି ହବନି। ସେତେବେଳେ ଏକ ଜୋର ଶବ୍ଦ ସହ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ଭିତରକୁ ଆସିଗଲା। ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ରକ୍ତ ଦରକାର, ମତେ ରକ୍ତ। ଆଉ ସେ ବୈଭବର ଛୁଆକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ଅଭୟ ସେ ପିଶାଚର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ନେଇ କୂଅକୁ ଯାଉଥିଲା କି ଅଭୟ ସେ କୂଅ ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତୋତେ ଏ ଛୁଆକୁ ନେବାକୁ ଦେବିନି, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଘୁଞ୍ଚି ଯା ମୋ ରାସ୍ତାରୁ, ନହେଲେ ତତେ ବି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସେତିକି ବେଳେ ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତ ତତେ ପ୍ରତିଦିନ ରକ୍ତ ଦିଏ। ଏବେ ତୋ ରକ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ ମତେ, ମୁଁ ଏବେ ଛୁଆର କୁଆଁରୀ ରକ୍ତ ପିଇବି। ତୁ ଏମିତି କରିପାରିବୁନି, ମୁଁ ତତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରକ୍ତ ଦେଇ ଆସୁଛି। ତୁ ସେ ରକ୍ତ ମତେ ମାଗଣା ଦେଇନୁ, ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ତତେ ଅଗଣତି ସୁନା ବି ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଶାଚ ମାନିଲାନି ତ ବୈଭବ ଆଗକୁ ଗଲା ଆଉ ଅଭୟକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ବିଚରା ଅଭୟ କୂଅରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ବାହାରିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୈଭବ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ତୋ ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଆଉ ତୁ ମତେ ହିଁ ଠେଲିଦେଲୁ। ଅଭୟ, ମୁଁ ତୋଠାରୁ ବେଶୀ ମୋ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ତୋର? ତୁ ମୋର କିଛି କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ମୁଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଦେଇ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରକ୍ତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ସେ ପିଶାଚ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ପରିବାରକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଯୋଉଦିନ ତୁ ମୋତେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଇଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ମୋ ମନକୁ ଆସିଥିଲା କି ତତେ ଫସେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇ ଉପହାର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କେତେ ସମୟରୁ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ପିଉଥିଲି, ଏବେ ଯାଇ ଗୋଟା ମଣିଷ ମିଳିଛି। ଏହା କହି ସେ ପିଶାଚ ଛୁଆକୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି କୂଅକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଅଭୟର ଶବ୍ଦ ଏବେ ଚିତ୍କାରରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ଅଭୟ ସେ ଜୀବଠାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୂଅରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବଟି ଅଭୟକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିନେଲା। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ,
तू मो सहित विश्वासघात कलु भगवान तोते केबे क्षमा करिबेनी। शब्द आसिबा बंद हो जाइथिला। परिवेश पूरा शांत हो जाइथिला। वैभव जानी सारिथिला जे ता सांग आउ केबे फेरी आसिबनी। वैभव निज परिवार सह से घर को छाड़ी पळेई गला। केही जानी नाहंती एबे वैभव आउ ता परिवार केउठी अछंती। किंतु एबे भी से घर पाखरु केही पारी हेले तांकु चित्कार आउ विकटालिया शब्द सबु सुना जाए। प्लीज आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमिति आहुरी भल भल कहानी पाई। थैंक यू।